Hello everyone, I'm Franco Morbidelli from Petronas Yamaha Sepang racing team. I would like to tell you to please be safe, take care of yourself and your loved ones, respect the rules, stay home. Together we can fix this, and soon we'll be back to our normal lives. But at the moment, let's respect the rules and let's stay safe. Hi everyone, I'm Xavi from Petronas Sprinta Racing. It is very important that we take care about our hygiene, to wash our hands properly and to practice social distancing. Stay safe everyone. Bye. Hai Malaysia, saya Khairul dan Pawi. Saya menyeru agar semua mematuhi perintah kawalan pergerakan. Ayo kita mainkan peranan, sila duduk di rumah dengan selamat. Kita tak sabar untuk kembali berlumba. Ayo semua mainkan peranan dan lawan Covid-19. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Idham bin Muhammad Berupa Negara. Saya Muhammad Ibrahim bin Muhammad. Saya Muhammad Xavi bin Ahmad Syarif. Saya meraih kepada semua rakyat Malaysia supaya mengerti perintah kawalan pergerakan yang telah dibuat di kerajaan, dan kami semua tidak sabar untuk kembali kereta dan jumpa anda semua untuk support kami. Saya ucapkan stay safe, stay home, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam